সকাল সকাল বহুত জোর একচুয়ালি ভোগ করছে বাকি মানে ঠেলা ফেলারে খাইবার না কাইলে বଲାଙ୍ଗୀର ଖରା ତ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହଉଛି ତ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ ବସିକି ଖାଇବାର ଅଛି ଏନ୍ତା କିଛି ଜାଗା ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ राइस भी ठीक के बारे में ओके भी जाएगा କିଏ ନବା ଯିବା ଯିବା ଯାଉ ইয়াদ আছে সমুদ্র মন্দির সমুদ্র মন্দির পরে আসবো সত্যম শিবম সুন্দরম আছে এটা হচ্ছে যোধপুর এটা হচ্ছে যোধপুর আর আজকে দেখা বলে পুরা ফ্রন্ট রে অগ্রবাল ওই ওদা পুরা চিল କରୁଛି ଏଟା এসে যাইছে ভাই শান্তি রে খাইবা ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା ମାନେ ଦା ରେଟ୍ ଠିକ ଅଛି ଦାଦା ভাই তার মানে যেতকি এখন এসে বসে খাইলে দাম তো কম আছে বুঝাই ବେଲେ କେନ୍ତା କରମା ଦା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିଫିନ ସ୍ପେଶିଆଲି କାଣା କାଣା ଦିଆ ହଉଛି साउथ इंडियन में आम स्पेशलिटी है फ्राइड मसाला इडली ମସଲା ଇଡଲି ଆଚ୍ଛା ମସଲା ଇଡଲି ସେଟା କେତେ ପିସ୍ ରହୁଛି गोटे पीस रोचे प्लेट 50 पड़ुଛି ଆଚ୍ଛା ସେଟା କଟିଂ ରହୁଛି कटिंग ହେଇକିରି କରାହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାପରେ ବଡ ଇଡଲି ଦଉଛନ୍ତି ବଡ ଇଡଲିର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି बड़ इडली पीस 20 टंका 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆମର ତାପରେ ଚଟନି ଆଇଟମରେ କାଣା କାଣା ଆସୁଛି चटनी रे आपनकर नडिया चटनी हेबा गोटे ग्रीन चटनी दिया होचे आ टमाटर चटनी आ मिर्चारो कश्मीरी लाल रो मिर्चारो चटनी दिया ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିଫିନରେ ଦୋସା ଆସୁଛି ଇଡଲି ଆସୁଛି हां संबर बड़ा हेबा ସମ୍ବର ବଡା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି संबर बड़ा 50 टंका 50 ଟଙ୍କା गोटे पीस रहेबा तेतरे 50 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ବେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଟେ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ଢୁକଲେ ତ ରାତି ତକ ଯିବାକୁ ପଡବା हां आराम से खाई खाई सारी ने पर एतकी आइटम हमर मेनू रे होची गोटे फैमिली रो टोटल 10 जन आइले भी नहीं सरे तो गाइस एबे हमर पाके पहुंची जाई जाओ माने खाना खाना देखो दियो अलगा प्रकार ही खाना है जे माने याडा डोसा माने बड़ बड़ इडली देखुन आमे जन देखि ना गिना इडली तो बड़ हवा बोलिया लागु छे मते आउ चलो टेस्ट करमा केंदा हवा आउ केंदा लागवा आउ का बोलबो दा পুরা মারমা यार मारवा याद दादा মুই পুরো দলি দেবি तुम दली दो দলি দেবি बेले मुई माड़ी आसमी तो चलो टेस्ट करमा केंदा लागु जे तापर रिव्यू देवा दादा তো ভাই केते दली करला दा দাঁত ধরুছে ভাই দলি দাম দাঁত দলি চালিছে পেটে মারি চালিছে बेले अंदा दलो होया হ্যাঁ আই তো দুপুরে খানা খাই না ডাউটে तो चलो टेस्ट करमा इडली फास्ट टेस्ट करमा तो इतरे मोटा चटनी टिके इडली सॉफ्ट नहीं पूरा बढ़िया सॉफ्ट है छोड़ इडली ना सॉफ्ट है इटा भी पूरा सॉफ्ट है तार संगे भाई संबर तो अलग प्रकार लागुचे बोले लागुचे देखो टेस्ट को देखो बढ़िया टेस्ट है एटा हमर जोरको स्पेशल फ्राइड इडली आ एटा बहुत बड़ साइज रो रहउचे बहुत सॉफ्ट भी रहउचे आ गोटे गोटे इडली जने खाइले भी पेट पूरी जबा भल रहउचे प्राइस एटा गोटे पीस के माने नॉर्मल इडली ले 20 टंका रहउचे बड़ पीस रो फ्राइड इडली ले 50 टंका पड़ुचे ভাই সোনা ভাই তুই তো অনেক খাই গেল फिर खामा दा ও হেলানো ভাই भोक लाना दा ई सकालु एती खाई करी হেলানো ভাই খামা না খামা नहीं तो नहीं काना पखाल खामा এটা ফের মাকে হাঁদি माटी हांडी रे केनो दा যেনে খাই না সকাল খানা কে খামা ভাই नय खामा बेले ई सकालु खाई दा दुपरे भी खामा বলে বলে কা বলতে बेले खाली खामा न বলে ভাই পুরো সময় খালা पूरा छल्ला বলে স্টার্ট করবা ফাইনালি আসি গেল আমার দই পখাল হ্যাঁ সেটা ফের মাটি হাঁদি রে माटी हांडी रे तो दही पकाल संगे इनो बहुत वैरायटी अच्छे पापड़ देखि पारुथिबे इयाडे अच्छे भेणी भजा इयाडे अच्छे साग सेटा पर केंति रे माटीर पात्र आ एटा होछि हमर आलू एटा केना बोलमा रे আলু ভজা आलू भजा संगे এটা পোটল চিপস पुटल चिप्स अच्छे এটা আছে आलू भर्ता ভাই এটা তো মোট मोटा भी होगा आउ सलाड अच्छे किसी आ पखाल संगे जदी काना बोलछन बड़ी चूरा जदी बड़ी चूरा ने पड़ी छे तो से पखाल गाना পাপড় पापड़ তো
ଏତିକି ସାରା ଆଇଟମ ହଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 120 120 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 120 ओनली तो कहाँ देखो आसुन जल्दी आसुन केन के दा ଯୋଉକୁ ଯେନ୍ଟା କି ତାର ଲୋକେସନ ହଉଛି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ସିଧା ପଳେଇ ଆସିବେ ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ଅଛି ଆଉ ଇଆଡେ? ପାଖେ ହଁ ୟାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳାରୁ ଆସିବେ ହେଲେ ବି ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ पूरा ଅଛି, सामना सामना ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ଲାଗି କରି ଅଛି तो चलो खामा यार खाली खामा सकालू भी खाना दोपहर भी खाना ଅଛି ତାର ବେଲବୁଡ଼ା କେ ଫେର ଖାଇମା ଆମ କମ୍ବୋଜ ରେ ଅଛେ 69 ରେ ଗୋଟେ ଓଜି ବର୍ଗର କ୍ଲାସିକ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଜିଟୋ ରେ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେନ୍ ଫ୍ଲେଭର ଅଛେ ଆମର ଲଟ୍ସ ଅଫ ଭେରାଇଟିର ମୋଜିଟୋ ଅଛେ ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜା ବି ହେଇପାରବା ପିଜା ସାଙ୍ଗେ ମୋଜିଟୋ ବି ଦେଇପାରବା ସେଟା ପଡବା 149 ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ମୋଜିଟୋ ପିଇମି ବୋଲଛନ୍ ଖରା ଯେନ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କର୍ମା ବୋଲିକିରି ଚିଲ୍ ଟିକେ तो मॉर्निंग रे आफ्टरनून रे इवनिंग रे मजिटो सब टाइम रे मिली एनी टाइम अवेलेबल ଆଉ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେଟା ଓନ୍ଲି 99 ପଡବା ବାର୍ଥଡେ ବି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଦିଆ ହଉଛେ କିଟି ପାର୍ଟି ଲାଗି ବି ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ବି ଏଟା ବି କରିହେବା ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ 5-6 ଜଣକେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବୁ ସେଟା 1999 ପଡୁଛେ 199 ଆଉ ସେଥିରେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିକ ଓଜି ବର୍ଗର 5ଟା अच्छा 2ଟା ମିଡିୟମ ପିଜା 100 ଟଙ୍କା दुटा ଆଉ ପନିର ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ପିଜା 2ଟା फ्रेंच फ्राइज सॉल्टेड वाला 2टा पेरी पेरी 2टा अच्छा चार अच्छा चीज चिली सैंडविच 2टा आसबा दुटा ଆଉ सिजलिंग ब्राउनी जेटा हमर इहादे भल जिनस दउछु अच्छा, हाँ। सेटा हमर इटा गुटे नुआ देइछु ଆଉ ତାର ବାହାରେ 10ଟା ମୋଜିଟो 10टा मजिटो 10ଟା ମୋଜିଟो 1999 1999 हाँ तो कहाँ देखले 1999 रे जहाँ भी पार्टी अछि तो इनके आसो बुक करो आओ आसो ना ठीक है तो चलो आओ से दांगर साथ भेट पड़मा जे कि जोरकर ओनर अछन आओ काना काना मिलुची खावटा तांगर स्पेशल काना काना मिलुची चलो पचरामा और रेट केंदा अछि पचरामा दा नमस्कार नमस्कार आपन ना ମୋ ନାଁ ରୁତେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀରର ମୁଇଁ ରାଧାରାଣୀ ପଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲ ଚକ୍ର ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇ ଜୋରକୋଟା ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଆମେ ଇନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଚାଇନିଜ ବାର୍ବିକ୍ୟୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଟମ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ ଦଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଜେନୁଇନ ରେଟ୍ ଅଛେ ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ କମ ଦାମ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଲା କୋରିଆନ ଉପରେ କୋରିଆନର ସସ୍ ମାନେ କାହିଁ ନାଇଁ ମିଳେ ବାହାରେ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଇନ ସେଟା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି କୋରିଆନ ଆଇଟମ ଉପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଟି ସବୁ ଜିନିଷ କମ ଦାମରେ ହେବା ମୋଜିଟୋ ମାନେ ହେବା ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମୋଜିଟୋ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେବା ଚାହା କଫି साउथ इंडियन आइटम एतकी माने छे तो जोरकोर ना गोटे बढ़िया ऑफर टे चल 69 रे गोटे बर्गर संगे गोटे माजिटो तो प्राय आमे बर्गर जदी आमे खावा बेले हेंता ही नॉर्मल माने 69 पड़जे तार संगे भाबिनी गोटे फ्री होचे बोली माजिटो त गां देखले आसन